आज मैं बेचारे मिडिल क्लास के बारे में बात करूंगा। बेचारे मिडिल क्लास फैमिली। मैं इनको बेचारा क्यों बोल रहा हूं यह आपको आगे समझ में आएगा। कुछ लोग इसको मजे के लिए भी सुन सकते हैं, लेकिन बातें सब हकीकत वाली है। और याद रखें, हम भी मिडिल क्लास ही हैं। हिंदुस्तान में दो ही लोग बड़े इत्मीनान से हैं, एक गरीब और एक अमीर। ये जो दरमियान वाले हैं ना, मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, इनमें बड़ा फर्क होता है। ये रख रखाव से तो लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में लड़ाइयाँ इस वजह से होती है कि घी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। हमारे यहाँ काबिले रहम और काबिले नफरत दो ही लोग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर काबिले नफरत इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है, और गरीब काबिले रहम इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और हिंदुस्तान का बजट भी इन दो लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। गवर्नमेंट की सारी नजर इन दो लोगों पर ही होती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास होता है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर। ये मिडिल क्लास कौन होता है, कैसा दिखता है? ये मिडिल क्लास वो होता है जिसके पास अमीरों वाली हर चीज होती है, लेकिन मैक्सिमम सेकंड हैंड होती है। इसके पास घर तो होता है, लेकिन अक्सर किराए का होता है। गाड़ी होती है, लेकिन 10-20 साल पुरानी होती है। घर में एसी तो होता है, लेकिन अक्सर पंखा या कूलर ही चलता है। कपड़े साफ होते हैं, लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस यानी इन्वर्टर होता है, लेकिन उसकी बैटरी चलती 1-2 घंटे ही है। इसके पास अच्छा मोबाइल होता है, लेकिन अक्सर इस्तेमाल शुदा होता है। और इसके घर में 1-2 बार तो चिकन बन ही जाता है। ये अपने बच्चों को पार्क में या गार्डन में सैर व तफरीह और घूमने के लिए लेकर जब जाता है ना, तो अक्सर घर से खाना खाकर ही निकलता है। उसके पास एटीएम कार्ड तो होता है, लेकिन कभी 500 से ज्यादा न निकालने की जरूरत पड़ती है और न हिम्मत होती है। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार करने का मंसूबा या प्लान बनाता रहता है जिसमें कोई खर्च करने की जरूरत न पड़े। और इसकी गाड़ी जो होती है ना, इसकी कार, सिर्फ सर्दियों में कमाल की कूलिंग देती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ना, तो 5-6 अफराद की फैमिली 2 बर्गर में ही निपट जाती है। और अगर ये इसकी मजबूरी ये है कि अगर ये जाहिर करे कि मेरे पास पैसा बहुत है, तो रिश्तेदार उधार मांगने के लिए आ जाते हैं, और अगर न बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। असलियत में ये जो बेचारा मिडिल क्लास है ना, ये गरीबों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने में, बिस्सियां डालने में और उसको भरने में गुजर जाती है। हिंदुस्तान में अमीरों और गरीबों से कई ज्यादा तादाद मिडिल क्लास लोगों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार ही नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मजे में है जिसके पास या तो बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, और जिसके पास नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता, और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा तो इसको लगता है, इस मिडिल क्लास को, जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत ये मिडिल क्लास ही पाल रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है, और यही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सदका और खैरात करती है। बाज औकात तो इनकी जिंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन हालात के मारे ये बेचारे किसी को बताते भी नहीं हैं। आपने अपर क्लास
اور لوور کلاس کا تو نام سنا ہی ہوگا، لیکن غریبوں میں کوئی لوور غریب یا اپر غریب نہیں ہوتا، یہ صرف مڈل کلاس میں ہی یہ نام سننے کو ملتا ہے، اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس۔ لوور اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، لوور کلاس والوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر کلاس والوں کے پاس پرانے ماڈل کی کار ہوتی ہے، اور نیندیں دونوں کی اڑی رہتی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود بھی کسی اونٹ یا کسی جانور میں حصہ تو لے ہی لیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس بند کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بنانے میں گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 100 روپے کا ریچارج بھی بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ گھر والوں کو بتا دیا ہوتا ہے کہ اگر میں 1 مس کال دوں اس کا مطلب میں آ رہا ہوں، اور 2 مس کال دوں تو اس کا مطلب میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ یہ 1 دن کے استری کے کپڑے 2 دن چلاتے ہیں، اور یہ لوگ ہر 2 دن میں اپنا شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ بھی چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی اس قابل بھی نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے میں بجلی کا، گیس کا، پانی کا سارے بل ایک ساتھ اکٹھا دے دے، لہٰذا بجلی کا بل ادا کر دیتے ہیں کبھی کبھی، اور باقی کے بل اگلے مہینے پر ڈال دیتے ہیں۔ اور ان میں اکثریت چونکہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، لہٰذا یہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ اتنی ساری پریشانیاں ہونے کے باوجود مڈل کلاس والوں کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کو ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے، بھلے سامان تھوڑا کم ہے، سجانے سنوارنے کی چیزیں اور آسائش کی چیزیں کم ہیں، گھر چھوٹا ہے یا کرائے کا ہے، گاڑی نئی نئی سیکنڈ ہینڈ ہے، موبائل نیا نہیں استعمال کیا ہوا ہے، لیکن ان کے چہروں پر مسکراہٹ آپ کو ہمیشہ ملیں گی۔ ان میں اکثریت خدا کا شکر ادا کرنے والی اور تھوڑے میں خوش رہنے والی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کرنے میں، بیواؤں کو سہارا دینے میں اور بے سہاروں کا سہارا بننے میں، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے میں یہ مڈل کلاس سب سے آگے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خوف خدا اور اللہ کا ڈر انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات دینے میں پہل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ قناعت پسند ہوتے ہیں، اور قناعت پسند لوگ یعنی تھوڑے میں خوش رہنے والے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ السلام علیکم۔